मैं एडवोकेट अशोक अग्रवाल हूं और सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं। आईटीआई लिमिटेड के वर्कर्स को जो निकाला गया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई और अपनी डिमांड्स को रेज किया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करता हूं और डिमांड करता हूं आईटीआई लिमिटेड से और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी वो अंडरटेकिंग है कि इमीडिएटली इंटरवेंशन किया जाए और जितने भी वर्कर्स निकाले हैं उनको वापस रखा जाए और उनको पूरी तनख्वाह भी दी जाए। तो मैं वर्कर्स के स्ट्रगल के साथ हूं और रहूंगा और पूरी सपोर्ट आपको मैं एक्सटेंड करता हूं। It is absolutely unjustifiable and unacceptable that the first ever public sector undertaking is treating the laborers who are contributing to the core works in the ITI Limited Bangalore, who have worked on production of secretive devices for the defense, who have worked on projection of the ventilators and production of the face shields during pandemic, who have visited various states for the work and have worked for years together, are now retrenched and thrown out of the ITI Limited public sector undertaking. How can they survive with their children and aged when they have lost the job after years of work? This is absolutely unjust. Contract labor system itself is unjust. It is necessary to support their struggle, which has begun after 1st of December and have completed 1 month, and they are sitting at the gates of the ITI in Bangalore. We appealed to the Bangalore State Government of Karnataka that when the Central Labour Commissioner and Regional Labour Commissioner has given clear verdict after conciliation that they should be taken on the job, they must be taken on the job, and the state government has the powers to intervene and they should do the same. The question is it a crime to form a union? Why do people form unions? It is because they want basic rights to be ensured. They want to make sure that their legal rights are ensured. And the Prime Minister talks about the ITI, and he talks about Make in India, and he talks about making the country self-sufficient. And these are highly skilled people. Instead of recognizing their contribution in terms of technical skills and giving them permanent positions, instead the organization has terminated them. So we really condemn this, and we hope that they will take immediate action and reinstate them back into their work with all their labor rights. बेंगलुरु के आईटीआई संस्थान जो है, इस संस्थान में 80 मजदूर जो वहां काम करते थे, जो शायद 30 साल से वहां पे काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को वहां के प्रशासन ने और सरकार ने काम से हटा दिया है। उन मजदूरों का आज संघर्ष चल रहा है। उनकी सीधी मांग सरकार से थी कि अगर हम 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें परमानेंट किया जाए, और अपनी तमाम मांगों के साथ वो लोग यूनियन बनाना चाह रहे थे। उनकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो इस आज़ाद देश में, एक लोकतांत्रिक देश में अपना एक संगठन बनाना चाहते थे, अपने आप को यूनियनाइज करना चाहते थे, और इसके चलते प्रशासन ने 80 मजदूरों को काम से निकाल दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मजदूर दिन रात मेहनत करके पिछले कई दशकों से उस इंडस्ट्री को और देश को अपना फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्हीं मजदूरों को सिर्फ अपने अधिकार की मांग के लिए, एक लोकतांत्रिक देश में यूनियन की मांग के लिए उनको काम से हटा दिया गया है। और ये हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश के अंदर मोदी सरकार लगातार मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से हमलावर हो रही है, उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है और कॉरपोरेट को सिर्फ मुनाफा पहुंचाने की कोशिश चल रही है, उस बीच में इन तमाम मजदूरों का जो संघर्ष है उसमें पूरी ताकत के साथ हम लोग को लगना चाहिए और हर हाल में वहां के प्रशासन और सरकार को झुकाना चाहिए। इन मजदूरों को दोबारा से बहाली की जाए, इनका जो यूनियन बनाने का अधिकार था इनको वो अधिकार दिया जाए और इनकी तमाम मांगों को माना जाए। इस आंदोलन में हम तमाम मजदूरों का समर्थन करते हैं, उनको लाल सलाम करते हैं। Jai Hind. This is Colonel Mushtaq Khan, retired, with 50 years of experience in managing and advising on human resources and project engineering in the Army, at Ashok Leyland, and at Daimler Mercedes-Benz. Unions get formed because of the failure and total lack of understanding by top managers, along with faulty policies and administration. It is human nature to come together and fight for a cause when people are not given justice as individuals.
Misuse of labor, which is the most important resource, has always resulted in loss to the organization. Our laborers who are working in foreign countries are considered to be highly productive because of the motivation and respectable wages they are paid. Here we want to pay less and get more by ill-treating or exploiting laborers. The very concept of dividing labor into permanent and on contract is both flawed and wrong. Contract laborers who work very hard and are given low wages and have no job security. What top managers don't understand is that the only way to achieve high productivity is to have a level playing field for all laborers. Divide and rule, which has led to problems, has not been understood at all. It is high time that the top management opens its brains and reality and then see the magic of high productivity and profits. Jai Hind. साथियों आदाब। साथियों, जिस तरीके से ITI के जो वर्कर हैं उन लोगों के साथ जिस तरीके का जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ हम लोग, हमारा संगठन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO पूरी तरीके से सॉलिडेरिटी में खड़ा हुआ है। मुल्क के जितने भी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है उनके लिए खड़े हों, उन सबकी जिम्मेदारी है उनके लिए बोलें, जो भी कर सकते हैं अपने स्तर पर उनके लिए करें। ये मजदूरी है जो इस देश को बनाता है, ये मजदूरों के ही हाथ है जो इस देश के विकास के अंदर लगे हुए हैं। और फिर एक ऐसी कंपनी के लोग जो इस मुल्क की सेना को मदद करते हैं, सेना के कई ऐसे उपकरण हैं जो वो बनाते हैं। इतना बड़ा तजुर्बा उन लोगों के पास में है, उस तजुर्बे को दरकिनार करके उनके संवैधानिक अधिकार है संगठन बनाने का, जो इस मुल्क का संविधान आर्टिकल 19 में देता है, उस अधिकार का हनन करके उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना ये कतई उचित नहीं है। और हमें इस बात से समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा जो है खिलवाड़ करने की कोशिश कंपनी मालिकों द्वारा की जा रही है। सेना के लिए उपकरण बनाने वाले लोग, कहीं ना कहीं उसमें गोपनीयता होती है, उस गोपनीयता को वो कैसे बरकरार रख पाएंगे, नए लोगों को किस तरीके से वो विश्वास में लेंगे, नए लोगों को किस तरीके से वो तजुर्बा देंगे। तो एक बेहतरीन तजुर्बा, एक बेहतरीन विश्वास आज कंपनी के पास है। कंपनी के लोगों को अपने फैसले पे विचार विमर्श करना चाहिए, फैसले को दोबारा से सोचना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस लेकर के जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, जितने लोगों को काम पर आने से रोका है, ITI कंपनी उन तमाम लोगों को वापस उनके अधिकार दे, उनके काम पर उनको वापस बुलाए और जो उनका मेहनताना है, जो उनकी मजदूरी है, वो पूरी तरीके से उनको अदा करे। और जो फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं, उन फर्जी मुकदमों को भी जल्द से जल्द वापस ले। ये लड़ाई देश की सुरक्षा के साथ है, ये देश की सुरक्षा के लिए जो है काम किया जा रहा है। वो लोग जितने भी इस आदेश से मुतासिर हुए हैं, वो तमाम लोग आज देश के अमन पसंद लोगों से, देश के अधिकार कार्यकर्ताओं से, देश के अधिकार संगठनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके साथ खड़े। तो हम हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लोग एकजुटता में आप लोगों के साथ में खड़े हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। Zindabad and Jai Bhim. I am Meera Sanghamitra from the National Alliance of People's Movements, NAPM. This is a brief message in solidarity with the ITI workers of Bengaluru, Karnataka, who have been protesting at the gates of the ITI public sector company since more than 34 days now. The workers are protesting their arbitrary termination and refusal to employment. They've been on contract labor, contract employment, despite many of them working from between close to 3 to many up to 30 years of work. Since the year 2020, the workers have also formed a
union because they've faced very harsh conditions during the lockdown period. Many of them have not even been paid the entire lockdown wages. In such a situation, the workers are very much rightfully entitled to unionize, organize, and demand and assert for their rights. But what we have unfortunately seen is the government has refused, the management has refused to take them into employment and has terminated these 80 workers from their employment. So this is an entirely arbitrary condition that the employer has imposed on these workers. Many of them are from the Dalit community. Some of the workers are women, so struggling against many odds, they have been fighting for their rights. The right to unionize is very much a legal right, and in fact the Regional Labour Commissioner had issued a directive on the 14th of December asking the management to take back the workers into employment. Despite this, the workers have not been taken into employment, so this is a serious case of labour rights violation. On behalf of NAPM, we demand that all the 80 workers should be, their lockdown wages, pending wages should be paid immediately with interest. They should be taken back into work. Their right to unionize peacefully should be entirely upheld by the authorities. We extend our full solidarity to the struggle of the workers, and we also call upon other democratic organizations, labor unions, workers organizations to stand in solidarity with the workers' struggle and make sure they get back their rights. My name is Arvind Naran and I'm an advocate, and I strongly condemn the non-employment of the ITI striking workers. It's shocking that these workers who have been working for so many years are not being allowed to have their job back. Our constitution recognizes that the right to association is a fundamental right, and it's quite clear that workers should have a right to associate, form the unions, and agitate for better working conditions. The management, by penalizing these workers because they dared to form a union, is really going against one of the fundamental constitutional principles, which is a recognition of the right to associate, and by extension, the right to make the life of the worker better. We recognize that in India today, the workers' rights are really at a discount, and it's very, very important that their rights be recognized if the constitution is to have any meaning as far as the working people of this country are concerned. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಗೆತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸೋದು ಮುಷ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ 29 ದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋರಾಟ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಸಮಕಾಲೀನ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸವಿತಾ. BSNL ಕಾರ್ಮಿಕ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ITI ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋರಾಟನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ 80 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ITI ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ
ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ITI ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ITI ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ DOT ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಜನರ ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಿರಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯನ, ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳು, ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವರದಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ಆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಜನ, 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಾಗ್ಲಿ ಪುರುಷರಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೇನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಂಸಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ITI ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಕಾಸೋ 6 ಕಾಸೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ, ಒಂದು ಘನತೆಯ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ITI ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ITI ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡೆನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 80 ಮಂದಿನೂ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೋಟ್ ಕೇಳುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 8 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನ ಕೆಲಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ITI ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. आप सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2022 आपका अच्छा बीते। आज हम लोग आप सारे लोगों से AICCTU ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की ओर से आपसे ITI बेंगलोर के जो मजदूर हैं उनका जो संघर्ष है, वो जिस दिक्कतों से गुजर रहे हैं, उसके बारे में आपसे बात शेयर करने आए हैं। नववर्ष शुरू हुआ है, लेकिन शायद उन 80 मजदूरों के लिए, ITI के फैक्ट्री बेंगलोर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए शायद नववर्ष कोई खुशखबरी लेके नहीं आ रहा है। इन 80 से लगभग 80 मजदूरों को काम से, नौकरी से निकाल दिया गया है। ये ठेके में काम करते थे। इनमें से बहुत सारे लोग ITI में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में, डिफेंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में, नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये मजदूर काम कर चुके हैं। देश के लिए एक तरीके से उन्होंने अपना जिंदगी, अपना श्रम पिछले कई दशकों से दिया है।
लेकिन उनको अचानक से काम से निकाल दिया गया और वो यूनियनाइज हो रहे थे, वो अपने मांगों को लेके बात रख रहे थे, वो रेगुलराइजेशन का डिमांड कर रहे थे और इसके लिए अपने हकों को मांगने के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। बेंगलुरु का जो रीजनल लेबर कमिश्नर है उन्होंने ऑर्डर दिया है कंपनी को और एम्प्लॉयर को, सरकार को, कि इनको नौकरी में वापस रखा जाए, लेकिन एम्प्लॉयर अभी तक इन मजदूरों को नौकरी पे में वापस नहीं रख रहे हैं। और इसीलिए आईटीआई बेंगलुरु के मजदूरों को हम सारे लोगों के समर्थन का, सपोर्ट का जरूरत है। ये जो रिट्रेंचमेंट का सवाल है, ये जो नौकरी से निकालने का सवाल है, ये सिर्फ इन 80 मजदूरों के लिए ही सच नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों ऐसे मजदूर जो ठेके पे जिनको लगाए जा रहे हैं, निजीकरण के हाथों जिनको सौंप दिया जा रहा है, कंपनी और एक तरीके से सरकार का जो नेक्सस है, हमने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन 1 में रातों रात करोड़ों मजदूरों का नौकरी चला गया और वो पैदल जाने में विवश हुए। और इस वक्त भी पहले लॉकडाउन का 2 साल बीत गया है, लेकिन अभी भी देश के तमाम सारे सेक्टर्स में, तमाम सारे संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में जब मन चाहे मजदूरों को निकाला जा रहा है। खास करके अगर वो अपने न्यूनतम मजदूरी, रेगुलराइजेशन का डिमांड, समान काम का समान वेतन या वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में, कास्ट अब्यूज के बारे में, जेंडर हैरेसमेंट के बारे में बात उठाएं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ठेकाकरण का ये जो विभत्स रूप है, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअलेशन का विभत्स रूप है, और सरकार की ओर से जो एक तरीके से अपने ही नागरिकों को एक तरीके से उनको सारे अधिकार उनका छीन लेना और सरकार का चुपचाप बैठ के कंपनी को समर्थन करना, ये शायद देश के लिए कोई शुभ नववर्ष नहीं ला पाएगा। और इसीलिए आप सारे लोगों से ये अपील है कि आईटीआई बेंगलुरु के मजदूरों के, उस यूनियन के संघर्ष को आप लोग समर्थन कीजिए, इसके पक्ष में आवाज उठाइए, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लेके आईटीआई को जिम्मेदार ठहराइए।